seorang yang jujur dan seorang yang bertanggungjawab. Okay, so researchers are usually governed by a set of ethical guidelines to assist them to make proper decisions and choose proper action. Okay, seperti saya bagi tahu tadi lah, kita ada a set of guidelines, okay, yang boleh membantu kita untuk kita buat satu keputusan yang bagus, okay, dan untuk membantu kita untuk memilih sesuatu dengan baik. Okay, so jadi dalam psychological research, okay, so kita akan refer pada APA punya guidelines lah, okay, standard set by the American Psychological Association. Okay, so dia ada maintain a set of ethical principles for research. Okay, so dalam pendidikan, okay, kita ada dua basic categories of ethical responsibility. Okay, sebelum masuk basic category ni, biasanya dalam pendidikan juga kita akan pisahkan dua lah. Okay, satu dengan kita pergi pada human participant dan satu lagi akan ada non-human participant. Okay, so jadi untuk yang ni saya akan fokuskan kepada human participant sajalah. Okay, sebab we are dealing with human. Okay, so setakat ni tak ada lagi kita nak buat saja tentang dengan animals for example. Okay, so saya just focus on human research ethics. Okay, so macam mana cara kita nak deal dengan etika untuk kita jalankan pendidikan dengan manusia ni, sebab kita dealing with human. Okay, jadi ada dua basic categories of ethical responsibility. Okay, dua basic category. Okay, yang pertama adalah responsibility to ensure the welfare and dignity of the individuals, both human and non-human, okay, who participate in their research studies. Okay, you have to ensure the welfare and the dignity of individuals. Okay, kita nak melindungi dia punya ni lah, tanggungjawab kita untuk menjaga kebajikan dan nak jaga maruah individu atau baik human ataupun bukan human yang participate dengan kita punya research. Okay, responsibility to ensure that public reports of their research are accurate and honest. Satu, kita nak jaga kita punya Doktor? Ya? Slide tak gerak. Tak gerak? Gerak tak? Tak juga? Tak juga. Tak juga. Sekejap ni. Tak gerak juga? Daripada mana tadi? Masih dekat research etik tu. Dekat muka depan dia saja. Yang lain tak bergerak. Yang ada APA tu, doktor. Yang ni. Yang research ethics concern responsibility. Okay, basic categories of ethical responsibility tak keluar. Ada je. Okay. Okay, nampak Okay, so ada dua basic categories of ethical responsibility. Yang pertama, your responsibility to ensure the welfare and the dignity of individuals, okay, who participate in your research studies. Okay, yang kedua adalah tanggungjawab kita nak ensure that kita punya reports adalah tepat dan jujur. Okay, so kita akan report secara tepat dan jujur. So, be careful, okay, dalam menjalankan penyelidikan. Okay, so biasanya, ni saja pengalaman lah. Okay, untuk jalankan penyelidikan macam kat universiti sekarang ni biasanya dia akan ada satu board, okay, ethics, research ethics committee. Okay, so yang tu yang akan bertindak untuk menjaga etika penyelidikan kita, in which sebelum awak boleh jalankan penyelidikan, okay, awak perlu mohon, okay, untuk dapatkan kelulusan etik untuk penyelidikan awak daripada
badan tersebut. Badan tersebut kita tengok nanti lah, Institutional Review Board, okay, IRB. Okay, so bergantung pada institusi masing-masing lah apa nama dia. Okay, tetapi nak bagi tahu akan ada satu board, okay, yang mana badan tersebut akan bertindak dan bertanggungjawab untuk meluluskan awak punya etika pendidikan, untuk luluskan awak punya pendidikan. Okay, sama ada you comply ataupun tidak dengan etik penyelidikan. Yang mana dalam permohonan tersebut, pengalaman saya pernah mohon untuk etika pendidikan masa PhD dulu. Okay, so you have to apply dan isi segala permohonan yang diminta dalam tu. Boleh dikatakan macam kita isi satu form yang mengandungi daripada permulaan awak punya research sampailah ke penghujung. Okay, so dia akan tanya semua benda dalam tu, termasuklah prosedur, bagaimana awak nak jalankan kajian tersebut, ada tak bayaran yang diberikan sekiranya partisipan mengalami masalah dari segi emosi, so apakah tindakan yang boleh dilakukan. Okay, semua benda akan diceritakan, okay, dan bergantung kepada kelulusan daripada board tersebut. Okay, kalau board luluskan, okay, komiti tersebut dah luluskan kita punya ethics, okay, so dia akan bagi reference number. So kita akan gunakan reference number tu lah untuk kita bila kita nak buat data collection ataupun apa, nak buat report, so you have to mention yang sudah mendapat kelulusan. Okay, sekiranya tidak mendapat kelulusan memang tak boleh jalankan penyelidikan. Dan biasanya proses permohonannya, okay, akan mengambil masa. Okay, sebab you akan hantar application, kemudian dia akan reject. Bukan reject lah, maksudnya dia akan review that application, kemudian dia akan minta kita punya clarification lah. Why you conduct this study, what will happen next. Okay, dan saya pernah kena one study about homosexual. Sebab saya punya study ada satu on homosexual. Saya bukan nak tengok on that tingkah laku of homosexual, tetapi just secara general, tetapi nak tengok persepsi kita punya life script ataupun life story, kita punya memory berdasarkan pandangan daripada homosexual person. Okay, so jadi yang tu banyak kena query. Okay, up to the point that dia nak interview saya through video conference. Okay, sebab kami di sini dan dia di Australia lah, sebab kita campus kat sini kan. Alright, so tapi saya manage to justify everything dan tak perlu di-interview dan luluskan macam tu. Okay, tapi memang ambil masa tu, okay, untuk diluluskan. Okay, sebab dia akan tanya macam-macam. Okay, any possibilities yang mungkin berlaku. Okay, so sebab tu saya kata dalam menjalankan pendidikan, okay, ethics itu sangat penting. Okay, etika, perlu beretika. Okay, kita perlu honest, okay, dan perlu kita melindungi kita punya siapa-siapa saja yang terlibat dengan kita punya research. Okay, so jadi ada beberapa guidelines, okay, ethical guidelines, dan sini saya sertakan, okay, ethical guidelines for the use and treatment of human participants in research. So yang ni garis panduan yang disediakan oleh APA, okay, American Psychological Association, okay, yang di-outlinekan garis panduan untuk research ethics yang berkaitan dengan human participant. Okay, so ada lebih kurang dalam 10 issues yang berkaitan dengan etika. Okay, major ethical issues. Okay, yang pertama adalah no harm. Okay, so the researcher is obligated to protect, okay, participants from physical and psychological harm. Okay, so you have to protect your participant. Okay, itu kewajipan awak. Okay, you have to take responsible steps to avoid harming your research participants and minimize harm, okay, whether it is possible or unavoidable. Okay, so kena lindungi, kena protect participants daripada sama ada physical atau psychological harm. Okay, so the entire research experience should be evaluated to identify risk of harm, and when possible, such risk should be minimized
or removed from the study. Okay, so for the entire research, okay, awak perlu evaluate, okay, kena identify risk. Okay, adakah dia mendatangkan bahaya kepada participant atau tidak, you have to evaluate that. Okay, dan sekiranya berlaku, kita nampak boleh foresee apa-apa bahaya, okay, risiko-risiko tersebut perlulah kita minimizekan ataupun buang terus daripada study kita. Okay, dan apa-apa risk, okay, yang boleh mendatangkan kemudaratan perlu diberi justifikasi. You have to justify. Okay, so kita perlu, we must protect, okay, our participant. Okay, so you as a researcher, okay, tak boleh nak torture, okay, ataupun tak boleh nak cause severe pain kepada awak punya participant. Okay, so kedua-dua lah, dari segi fizikal ataupun dari segi mental. Tak boleh buat kezaliman, okay, macam-macam kan. Okay, so tak boleh nak macam degrading dia punya behavior. Okay, so sebab tu dia kata you have to protect dia punya awak participant daripada any kind of mara bahaya katanya. Okay, itu no harm. Okay, yang kedua berkaitan dengan privacy and confidentiality. Okay, psychologists have a primary obligation to take reasonable precautions to protect confidential information. Yang ni so awak sedia maklum kan. Okay, macam dalam counselling pun, okay, kita perlu ada PNC. Okay, to protect dia punya privacy. Okay, so take responsible, reasonable precautions to protect confidential information. Okay, segala maklumat perlu di-treated as confidential. Okay, psychologists may disclose confidential information with the appropriate consent of individual or other legally authorized person or on behalf of the participant unless prohibited by law. So kalau dia boleh disclose that kind of information, you can disclose tetapi atas consent daripada your kena dapatkan consent daripada that particular individual lah. Okay, so nak bagi tahu di sini bahawasanya you have to jaga dia punya kerahsiaan. Okay, privacy and confidentiality. Okay, awak sebagai counselor awak tahulah kan, okay, tentang privacy ni dan juga confidentiality. Okay. Yang ketiga adalah institutional approval. Okay, when institutional approval is required, psychologists provide accurate information about their research proposals and obtain approval prior to conducting research. So kalau perlukan kepada institutional approval macam saya bagi tahu tadi, okay, you have to apply for ethics clearance. Okay, so you as a researcher atau psychologist kena provide accurate information to that institution, okay, about your research proposal. Kena provide your accurate research proposal untuk dapatkan dia punya approval terlebih dahulu sebelum jalankan kajian. So kalau you go against, awak tak dapat approval tapi you conduct juga research, itu menjadi satu kesalahan. Okay. Nombor 4, competence. Okay. Psychologist yang conduct research ni, okay, with populations, okay, and in areas only within the boundaries of their competence. Okay. So kita akan bekerja dengan populasi dan juga kita punya area yang hanya yang kita berkepakaran saja, yang kita boleh bekerja. Okay, so kalau you nak conduct something yang involve benda-benda yang melibatkan kepada benda yang luar daripada kemampuan kita, okay, you have to take relevant training ataupun education lah, ataupun kena supervise daripada mana-mana pihak.
Okay, so biasanya kalau luar daripada kepakaran kita, kemampuan kita, macam let's say ada kata awak nak buat contoh, awak nak gunakan satu alat, okay, untuk awak nak check brain punya function. Okay, kemungkinan kita mungkin tidak competent untuk menggunakan that kind of device. Okay, so kita perlu disupervise atau ditrain oleh orang yang kepakaran dalam menggunakan that particular technologies. Okay, teknologi tersebut perlu ada yang pakar yang perlu menggunakannya, mungkin boleh minta bantuan. Okay, so make sure macam tu. Tapi sebolehnya kita akan bekerja dengan populasi dan area yang memang kita berkepakaran ataupun kita competent untuk that particular area. Kalau keluar daripada research work, daripada kita punya kompetensi, okay, so you have to get a relevant education, training ataupun supervised experience. Okay, dan juga macam if you delegate work to research assistant, okay, take reasonable steps to authorize only those responsibilities that such person can expect to perform competently on basis of their education, training and experience. Okay, so kita boleh delegate kita punya kerja kepada kita punya assistant. Kita ada research assistant biasanya. Okay, tapi make sure that only kita bagi kepada orang yang boleh perform that thing competently. Okay, yang kita kena tengoklah education dia macam mana ataupun dari segi pengalaman dia macam mana. Okay, so dia competent ataupun tidak. Okay, so itu yang keempat. Okay, yang pertama no harm tadi. Yang kedua, protect privacy and confidentiality. Yang ketiga, institutional approval. Yang keempat, competence. Yang kelima, record keeping. Okay, psychologists create and to the extent. Okay, psychologists maintain confidentiality in creating, storing, assessing, transferring, and disposing of under their control, whether these are written, automated, or in any other medium. Okay, so awak perlu maintain confidentiality. Okay, bila awak nak kena orang kata maintain the record. Okay, so you have to control, maintain, store data dengan elok, dengan baik. Okay, so biasanya kalau dulu kami diminta untuk let's say untuk maintain the data with us for if I'm not mistaken 5 years. Okay, you have to keep the data with you. Okay, kok ada apa-apa yang perkara berbangkit ke apa-apa ke. Okay, so you have to keep the data with you for 5 years. Okay, so psychologists create and to the extent that records are under their control, maintain, disseminate, store, retain and dispose of records and data relating to their scientific work in order to allow for replication of research design and analysis and meet institutional requirement. Okay, so untuk tujuan replication balik research kita punya research design dan untuk mungkin kita nak re-analyze. Okay, dan biasanya itu ada requirement daripada satu institusi. Ya. Slide tak gerak. Dekat mana tadi? Masih dekat nombor 4. Yang lain tak gerak juga? Tak gerak juga? Tak gerak lah. Dah, okay. So record keeping, you may have to maintain confidentiality in creating, storing, assessing, transferring and disposing of records. Okay, so be careful. So semua ni adalah under you punya control. Okay, so baik